अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के हवाले से बकरी वाला बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जो कि आपके बचपन में पेश आया। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। और दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात होने वाली है, हमारे प्यारे आका की बात होने वाली है। आपका एक ऐसा मुअजिज़ा जिसको आज सारी दुनिया यकीनन फ़ख्र से कहती है कि मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपने के आलम में दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे आका की परवरिश की, और हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी अरसे तक दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ प्यारे आका रहे। दोस्तों, उसी दौरान का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है, जिसको सुनने के बाद यकीनन दिल मचल जाया करता है। आप सभी को बता दूं, रिवायतों में आता है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल की हुई, तो ऐसे वक्त में आप बाकी बच्चों के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से बोलते, बात को समझते, और जिस उम्र में बच्चे नाम नहीं ले पाते थे, उस उम्र में आप बड़े बड़े काम अंजाम दिया करते थे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा दाई हलीमा बताती हैं कि कहत साली का दौर आ गया और हर तरफ सूखा पड़ गया, हर तरफ हरियाली जो थी वो ख़त्म हो गई, और इस चीज़ को लेकर जानवर तो जानवर, इंसान भी परेशान होने लगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी ही अजीबोगरीब देखने को मिलती थी कि तमाम गाँव की जो बकरियाँ थी वो भी जंगल में चरने के लिए जाया करती थी, लेकिन तमाम की तमाम बकरियां जो थी वो सब के सब खाली पेट आ जाया करती थी वापस, यानी जंगल में हरी भरी घास कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन दूसरी जानिब दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बकरियां जिधर भी जाती वहां बकरियों को हरी हरी घास ही मिलती, और उनकी जो बकरियां होती वो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त रहती, हर तरीके से उनका पेट भरा रहा करता था, और वो बहुत ज़्यादा दूध दिया करती थी। दोस्तों, इस चीज़ को देखने के बाद तमाम गाँव के जितने भी लोग थे वो बड़े हैरान रहते थे कि दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बकरियां हैं वो भी जंगल में जाती हैं, लेकिन जब वो लौटती हैं तो उनकी बकरियों के पेट भरे हुए होते हैं, उनके थन में भी बहुत ज़्यादा दूध होता है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी बकरियां जाती हैं तो वो भूखे पेट वापस आ जाती हैं। इस चीज़ को लेकर तमाम औरतें जो थी उन्होंने अपने बच्चों से ये बात कह दी कि जहाँ पर दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बकरियाँ चरती हैं वहीं पर अपनी बकरियों को भी चराया करो। दोस्तों, देखते देखते हुआ ये कि तमाम की तमाम बकरियां जो हैं वो उनके साथ चरने लगी, और जो भूखी रहा करती थी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी बरकत हुई कि तमाम के तमाम बकरियां जो थी वो फिर कभी भूखी ना रही, और जब भी वो वापस लौट कर आती तो उनका भी पेट भरा रहता और उनके थन में भी बहुत ज़्यादा दूध रहा करता था। यहाँ तक कि अगर कोई बकरी बीमार हो जाया करती थी तो औरतें जो हैं वो अपनी बकरियों को लेकर प्यारे आका के पास आया करते थे। प्यारे आका की उम्र इस वक्त अभी सिर्फ 3 ही साल है, और प्यारे आका के नन्हे मुबारक हाथ से बकरी के पीठ के ऊपर लगाया करते थे, और देखते ही देखते बकरी जो होती वो तंदुरुस्त तो हो जाया करती थी। यहाँ तक कि ये सिर्फ और सिर्फ बकरी का ही आलम नहीं था, अगर कोई बीमार पड़ जाता और प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नन्हे मुबारक हाथ लगा देते उसके जिस्म पर, तो सारी बीमारियाँ जो होती वो ख़त्म हो जाती। प्यारे आका की ये शान देख लीजिए कि प्यारे आका की उम्र अभी सिर्फ 3 ही साल है, लेकिन दोस्तों ऐसे बड़े बड़े मुजज़ात देखने को मिल रहे हैं। यकीनन ऐसे काम कोई आम बच्चा नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह के महबूब की शान है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी जो थी वो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये बात कहने लगी कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने साथ बकरियां चराने के लिए ले जाना चाहती हूँ, बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। इस बात को सुनने के बाद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो इस वक्त बहुत कम है, और इनका चेहरा जो है वो चाँद से भी ज़्यादा रोशन है। अगर वो धूप में जाएंगे हो सकता है कि इनके चेहरे के ऊपर धूप पड़ने की वजह से रौनक जो है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरी जानिब अभी इनकी उम्र बहुत कम है, अगर जंगल में ये जाते हैं बकरी चराने के लिए तो हो सकता है कि इनको कोई कांटा चुभ जाए या कोई जानवर जो है वो इनको नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे वक्त में दाई हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो बेटी थी वो ये बात कहने लगी कि माँ,
آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر باہر جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ آسمان میں چاہے ایک بھی بادل نہ ہو، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ نظر آ رہی ہو، لیکن جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں قدرتی طور پر ایک بادل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ جانوروں کی بات کرتی ہیں تو جب بھی کوئی جانور ان کو دیکھتا ہے تو فوراً ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کوئی جانور ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی نے تو ایسے وقت میں وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ یہ کسی اور کی امانت ہے۔ دوستوں، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب جب پیارے آقا کا وہ دیدار کرتی تھی ان کے دل کو سکون ملتا تھا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر جنگل میں گئی، اور پہلے دن جس دن بکری چرانے کے لیے لے گئیں اس دن انہوں نے بڑی ہی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ روزانہ بکریاں جو تھیں وہ یہاں سے وہاں بھٹک جایا کرتی تھی اور ساتھ میں گھاس نہیں چرا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی پیارے آقا آئے تمام بکریاں جو تھیں وہ بہت ہی زیادہ قریب ہی گھاس چرنے لگیں، کوئی بھی دور نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ چیز دیکھ کر دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی تھی وہ بڑی حیران تھی، اور انہوں نے اپنی ماں کو بھی جا کر یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کہیں کچھ اور عجیب و غریب چیز نہ دیکھنے کو مل جائے، کوئی عجیب و غریب واقعہ نہ ہو جائے، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ اور اسی لیے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ لگاتار تم 3 دن ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہو، لیکن اب میں ہرگز ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ جب بھی تم ان کو لے جاتی ہو تو میرے کو سکون نہیں ملتا ہے، مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے، جب ہی میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اور ویسے بھی یہ کسی اور کی امانت ہے، میں ہرگز تمہارے ساتھ ان کو اب جانے نہیں دوں گی۔ دوستوں، دائی حلیمہ نے جب اس طرح کی بات کہی تو آپ کو بتا دوں اگلے دن سے بہن جو تھی وہ پہلے دن پھر سے بکری کو لے گئی، لیکن آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں نہیں تھے، اسی وجہ سے بکریاں جو تھی وہ یہاں سے وہاں چرنے لگیں، یعنی جس طریقے سے پیارے آقا کے وقت بکریاں رہا کرتی تھی ویسی نہیں رہ پا رہی تھی۔ دوستوں، اسی طریقے سے پہلا دن نکل گیا، پھر دوسرا دن بھی اسی طریقے سے نکل گیا، حتیٰ کہ تیسرا دن بھی اسی طریقے سے نکل گیا۔ دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں جانور بھی بے چین تھے پیارے آقا کے دیدار کے لیے۔ آپ سبھی کو بتا دوں چوتھے دن یہ ہوا کہ اچانک سے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بیٹا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ماں، ایک بھیڑیا جو تھا وہ ہماری ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ دوستوں، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بات کو سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا نے جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں دیکھا تو ایسے وقت میں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، کیونکہ آپ کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتے۔ فوراً ہی آپ نے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی کہ ماں، آپ کیوں روتی ہیں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی کہ کبھی ہمارے بکریوں کو بھیڑیا نہیں لے جاتا تھا، لیکن آج اچانک ہی ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ دوستوں، یہ بات بتاتے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ماں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کر جنگل میں بکری کو لے کر آ جاتا ہوں۔ لیکن دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی کہ نہیں بیٹا، تمہاری عمر ابھی بہت چھوٹی سی ہے، اور اگر تم جنگل میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے جانور تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، ہرگز میں یہ چیز کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ دوستوں، لیکن پیارے آقا نے جب اصرار کیا تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ پیارے آقا کو انکار نہ کر سکیں، کیونکہ دوستوں محبت ہی کچھ ایسی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں پیارے آقا فوراً ہی جنگل میں پہنچے، ابھی آپ کی عمر محض 3 ہی سال ہے۔ دوستوں، دیکھیے پیارے آقا کی شان، پیارے آقا کا مرتبہ۔ جیسے ہی آپ جنگل میں پہنچے آپ نے صدا لگائی، اے جنگل کے جانوروں، جو بھی میری بکری کو لے گیا ہے وہ واپس لوٹا دے۔ دوستوں، اتنا کہنا تھا کہ تمام جنگل کے جتنے بھی جانور تھے وہ دوڑتے دوڑتے آپ کے قدموں میں آ گئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ دوستوں، ان تمام جانوروں میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری بھی تھی۔ دوستوں، پھر اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا، کیا تم جانوروں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری ہے؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری امی جان کی بکریوں کو پکڑنے کی؟ دوستوں، تمام جانور جو تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے اور یہ بات کہنے لگے، اے ہمارے
प्यारे प्यारे आका आपके ऊपर हमारी जानें कुर्बान, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपकी बकरियों को कोई नुकसान पहुंचा सके। हमने आपका लगातार 3 दिन दीदार किया, लेकिन जब चौथे दिन हमने आपको नहीं देखा तो हम बेचैन हो गए, हमें सुकून नहीं मिल रहा था। हमें लगा कि हो सकता है कि आज नहीं आए तो कल आप आ जाएंगे, लेकिन आप कल भी नहीं आए। हमने सोचा कि दूसरे दिन नहीं आए तो आप तीसरे दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन तीसरे दिन भी आप नहीं आए। और इसी बेचैनी के आलम में हम सब तड़पने लगे, क्योंकि जब भी आप जंगल में आते थे तो हम आपका छुप छुप के दीदार करते थे, हमारे दिल को सुकून मिलता था और हम ये सोचते थे कि हम उनको देख रहे हैं जो कि अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने अपने महबूब को कितना हसीन बनाया है। हम ये सब चीज़ों को छुप छुप के देखा करते थे, लेकिन जब लगातार आपको 3 दिन नहीं देखा तो हम बेचैन हो गए, हम तड़पने लगे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर हम तमाम जानवरों ने ये फैसला किया कि ज़रूर हम आपकी एक बकरी को पकड़ लेते हैं। हमारा उस बकरी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बस मकसद यही था कि हम आपकी एक बकरी को पकड़ेंगे और आप अपनी बकरी को लेने के लिए जंगल में आएंगे, जिस बहाने हमें फिर से आपका दीदार हो जाएगा। दोस्तों देखिए, उन खूंखार जानवर में शेर भी था, भेड़िया भी था और तमाम तरह के जंगली जानवर भी थे, लेकिन बकरी को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि तमाम के तमाम जानवर जो थे वो समझते थे कि ये प्यारे आका की बकरी है, हम अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। वहीं दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज ये बात कहते हैं कि प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं। दोस्तों वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि प्यारे आका को पढ़ना लिखना नहीं आता था। माज़अल्लाह, सोचिए किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जानवर आपसे बात क्या करते थे, क्या किसी की हिम्मत है, किसी की जुर्रत है जो जानवरों की बोली को समझ सके? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन फिर भी माज़अल्लाह प्यारे आका की शान में इस तरीके से गुस्ताखियाँ करते हैं। उनको कहते हैं कि प्यारे आका को गैब का इल्म नहीं। दोस्तों क्या आप जानवर की बोली को समझ सकते हैं? हरगिज़ नहीं समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। ये प्यारे आका की शान थी कि प्यारे आका जानवरों की बोली को भी समझते थे, और सिर्फ जानवरों की ही नहीं, कायनात में हर एक मखलूक की बोली आप समझते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये शान बख्शी थी, अल्लाह ताला ने आपको ये मर्तबा अता किया था। जानवर जब आपका दीदार न करते तो बेचैन हो जाते और इस तरह से वो मंसूबे बनाते कि आप जंगल में भी आ जाते। दोस्तों सोचिए चीज़ को कि जब जानवरों ने प्यारे आका को देखा तो ये उनका आलम था कि उनको सुकून नहीं मिलता था। तो सोचिए जब उनके गुलामों ने उनका दीदार किया होगा, सहाबाए किराम ने जब उनका दीदार किया होगा तो उनकी कैफियत क्या रही होगी। दोस्तों सोचने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि हमने प्यारे आका का अब तक दीदार नहीं किया और यकीनन हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं प्यारे आका के ऊपर। तो ये शान है प्यारे आका की। सर कटाते थे मर्दाने अरब और वहीं दूसरे जानिब अंगुश्तें काट लिया करती थी औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के बाद। दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ और सिर्फ आधा हुस्न अता किया गया मुजज़े के तौर पर, लेकिन दोस्तों आप देखें कि आधा हुस्न अता किया गया था तो मिस्र की औरतों ने अपने अंगूठों को काट लिया था, लेकिन वहीं प्यारे आका की शान ये है कि आज हमने उनका दीदार तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम प्यारे आका के लिए अपनी जान माल सब कुर्बान करने को तैयार हैं। तो ये शान है अल्लाह के महबूब की। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 72 पर्दों में छुपा के रखा। जब अल्लाह के महबूब की ये शान है कि 72 पर्दों में है, उसके बाद जो भी आपका दीदार करता है वो बेचैन हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। तो अगर ये 72 पर्दे हटा दिए जाएं तो यकीनन क्या आलम होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों सच में अगर आप आशिक के रसूल हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का मुजज़ा हुस्न के हवाले से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक के रसूल आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।